the Christians to do something before the miracle will happen in your life. Voice of Healing with Prophet Francis Quarting. There is power in the blood of Jesus. Yada Christa se. Nous remercions le Seigneur. C'est le dernier jour de ce programme. Pendant ces 6 jours de croisade. Je vais vous parler de la soumission ou l'obéissance. Vous n'avez pas l'esprit d'obéissance. C'est ça qui crée des obstacles. Si quelqu'un n'a pas l'esprit d'obéissance, Dieu ne peut rien réaliser dans sa vie. Ce que Dieu te demande de faire n'ajoute rien. Et ne refuse pas aussi de faire ce qu'il te demande. Si Dieu envoie quelqu'un, si tu vas chez cette personne, tout ce que l'homme de Dieu va te dire, fais la même chose. Depuis que je marche avec Dieu, j'ai toujours tenu à obéir à sa parole. First Samuel chapter 15, verse 22. Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 22. Osina Samuel kase Ewurade pe ohyiafode ne okumafode se tie a obetie no ana. Hwe sutie yesi aforebo na asuye chene dwanini saade 23 Etuatie te se atronkomhye na asoden te se amumuyo ne ahoninsom esanse wapo Awurade asem nenti ono nso wapo afri na henie so 24 Anna so kache Samuel se maye bone se mafum wo Awurade anu mu asem ne wo sem ho Awurade anu masam ne wo Samuel wonsam a wo ka kire me ne ho se mansuro na mesuro oman no na mantie na metie won maya bone se mafum Awurade anu mu asam ane wo Samuel a wo ye wo difo nso. J'ai péché contre toi, Seigneur, parce que je n'ai pas écouté ta parole. Au contraire, j'ai accepté celle des hommes. Dit Samuel. Je me dis que si c'est Koswa, a dit à maman bebre felino aye soutier die yebeka na wonya ne sa nyame disqualify ni pa bebre nyame ka kire Samuel so on ka sam kire so o kan no so antie na so ye de ono ope eno na nyame ma
so free na hini so otu no sɛ wantie Samuel asɛm a wɔka kyerɛ no eti mumu bebree no asoɔden a mode ti fie de na moa modi mo ho so ne ade no sɛ moba Nyame anim sɛ ya mutimi ehunu sɛ ɛsɛ sɛ woyɛ ne wankasa wopɛ ɛba sɛ ya asoɔden wɔ Nyame anim a Nyame disqualify bebree we asoɔden ketewa bi enko obi bɛwo nasia enso asoɔden ti bo sɛ na atwe akwakyiri. Pendant des grandes prières comme ça, beaucoup ne reçoivent pas les miracles à cause de la désobéissance. Dieu a dit à Samuel de dire à Saül, puisqu'il a désobéi à sa parole, que Saül soit détrôné sur son trône. Ce matin, je vous dis, je vous conseille d'obéir à la parole de Dieu. C'est par là que votre délivrance sera parfaite. Mais ni awurade nante ye no enema bebree wo ho a mfidianse ne ode so me hweye oka ebia den eso ne maye. Le Seigneur m'a essayé plusieurs fois avec des ordres parfois difficiles, mais j'ai obéissé et j'ai obéi jusqu'à aujourd'hui. Die di kan ye kwan Nyame fa so yi me free baby ana me wa osoma me se menko baby foforo sabre no na me wo boase na me be kyerɛw se ka se obi aso mmra Nyame ne me kasa e wasomu wamfo obi so no kan konsha asɛm ne kyerɛ me na one me kasa e no asɛm o ka kyerɛ me se firi oboase ha me be yiwa firi ha me kura de me ya minim se me minim nyansa na me ninim de bi a metime agina se ono Nyame be fa me so di na asafo asi ho ti o kan me de madwe nyansa bi asafo a me wo mu no eno na gya ya be transfer me ka kyerɛ me yire the next day o se me yiwa firi krom ade wakɔ tachi man kura minim obi a wo so me pesa me kyerɛ mo ade bi ma so odin no this exams are me passing wo Nyame anim no Nyame eboma baso wo ho eti bia na waba no and take things easy de yen ka say ye na wo ye de be ka say ye wo nye efeli papa eti bia me ti sane no a me gitum se mate ehwa na o ma me deadline data me date be spy wo boase ho osade kan wo se eda we duru a boase ha wano aduane asa wa ha minisika a me de be fa kai akokro no so ana minni minsi bia minim obi a ho ana me koye edani duru ye no that very day awurade mame na mo obi so mame car free sisa me ne magum me kodu kro no so no na me ni baabi a me de ne ma me de koye ne kogu ni baabi a me kotena timede me ne ma ne kogu patrol share ana me nam kro mo me hu baabi a me fa me ne me yire ne me ba say wa ka wonye da eti ye nam a ye pedan ne ye pe baabi adi etiri beto no ye ni sika de ko ha dan obi ka kire abrante bia na o kan ho say na sofu nti na gine ye adwuma asa na gine mu ya aka no na wonni dan wa ha wonni mo obi a asesa ne ma begu ha I act like a mad person because of the word of the Lord that given to me that time. Ba mo no mo banyame animu a mo yam ne manyina basaba se dia mo tifia mo ye na eno a esuro no nya kase nyame suro no enimu mu kase enti e ma mo hwere ne ma bebre. Hallelujah. Eti so antia Samuel ka kire no no anye no ose eno ti matu ahini ne so sameseme keka nsem bia nyame
enemy come here bedu but on hwe say na data na mabodam but asem bi obeka no me hwe se me ye ne sa pepepe o se me bra me ma ne mpa ho o kasa me nya ta se o kasa me nsa me hu pa data me se me ho. And this create a way for me say me ni nyame betimanya anyonkofo emu odin tisane amani nyina kire wie no ana afi ohu say simatime ye sa sutie na manede a adenti na so won ne pa bi no de mame a onfa mame na onfa me so anyi nipa. C'est parce que j'ai obéi à l'Éternel que je suis devenu ami de l'Éternel qu'il m'utilise aujourd'hui pour faire ces grandes choses à la base de l'obéissance. Ajidi fo munye sutie o munni bi so wo bi kwa nka kwa so kwa nka onye late meme gina ho no ebra ma hye me de kwa sori no obi o ya sori ba bi anim menye late wa so dem da bi me duru ho ansa na time na so efiri se urade frɛ me ya me hyase me nsesa ne da eti se na ekura ko ne ya hye asori ase na me se me ye sofo pani eti me tena fie ma na bo no ndunifa me duru ho 8 achekra 8:30 na me wo ho adentira me ni nyame ahyebo se nonkunu bia sada no me no be den ebehia eti agidifo no mutosi woni ema bebre efise maso den papa. Les croyants sont désobéissants. Si vous n'êtes pas désobéissant, même vous n'allez pas aller à l'église en retard. Vous êtes très têtus. Et me moati asiese. Adia kiti abeya ne ha no. Nyame betimi afaso asi ukwan asi hu. Je vais te faire comprendre ce matin que une petite erreur, une petite désobéissance peut te disqualifier devant l'Éternel. Na onipa bi a woni sutie no. Bible say otise beifo. Sana Bible no seti no ahoni nsum no brofo no kane bayie. Obi a ontimi nye sutie. Nyame de usi wo se otise beifo. If sa beifo ni sutie amade manyame. Yanko Job chapter 37. Job 37 verse 12. Le verset 12. Ebra Job kwa mani hunum. Ne niema nyina bono. Ne manyina wu. Job asaya yarefo ekura tutu no. Na nida swasa. Ne yili mpo sesabaya miura onyankopon no domino na wu. No abane pese Job wu no ware foforo because ekuro ne bon. Amen. Na bre urade pese osadi Job esiye no ti asema o ka kire Job. Ne ti asema Job nso ka kire urade. Job chapter 37 verse 12. Na omami di chinhia hia. Sade na kwankire tie. Sa enkoye de ehye sa enkoye de ehye no nyina wiase nyina ne asase ani tio 13 na sa tiri osi sa ya tiri ni o intiro sa ya na sa sintio sa ya na do ya su o mane bamara Job ye nyina ho aso Job aya son Job tie ni awurade kan nyina se wontwa ne ho nhia wontwa nhia eti Job so esori a no onam no odi chinhia eti okosa no asa besi na nam no onam sa twahia chinhia sa Bible say na Job aya sa sam fowei anka nipa famu no ayani subiri adwuma no oye ho aso ye ansana me no beka mwati ansana Job nsa beka
ne nneɛma ɔhwereyɛ no ɛtinyɛ sɛ Job owi nyame wie ya ana ɔsi nyame de ama wo nyame saa teste ne fa sutie ho asa na Job nsa ka na ne bisadeɛ. Job a traversé beaucoup d'épreuves, mais il n'a pas désobéi à l'Éternel. Il a obéi à la parole de Dieu à la lettre. Et à la fin, le Seigneur l'a rétabli. Wasina Job ye hu aso. Jina ho dwene Onyankopɔn anwade ho. Eti woye ni nyina wie Yesu tie wie no. No gina ho de no se Awurade wo kra. Wo te sen. Eti Job o kenkan ho a Job ye saade we wie ye pe. Chapter 42 no ne niema nyina ye moho ne bibia o hwire bia ye double. Hallelujah. Hallelujah. Eti mono munia so a mudi tie nyame asem na maye. Job de oye ho aso ne nsakan ne ma. Ne nsakan na japade ne mfunumu na nantwe ne bibia ohwere bia no eye moho na won so wuntimi nya som ma Awurade de obeka kire wo da. Par l'obéissance de Job, il a été restauré par l'Éternel. Etimuno nyame amonene namono eye the whole Christianity family na motesa munyina musuno no dabia mo ya ade amoma konope na mapese nyame agi atum. That is your character of characteristics charted. Aujourd'hui, les chrétiens veulent que Dieu accepte ce qu'ils font, pas ce que Dieu dit. Nessa dia wo pesa wo ye dia wo konope na wo ye dia mesraw nyame na ne nante no busa wo baifo. Si tu es quelqu'un qui fait ce que tu veux, pas ce que Dieu veut, sache que ce matin, tu es un sorcier. Et Dieu ne peut pas marcher avec toi. Et Job say, on m'a mis di chinsia, c'est-à-dire au chire me na kwanchire etie. L'Éternel a demandé à Job de marcher, faire des ronds. Et Job a obéi à cette parole. Parce que c'est Dieu qui lui avait donné cette parole-là. Sadia na woye nyina o se na minimu o se ne tini ne su o se na doya su o sadia be na me yo minimu hwe eno a ne se me de me twa me ho hia saa akokora me sori a na me twa me ho hia na nipa ka ne de Job na ne sukura kire na jama wasan bodama ka ho no oye wodia oye kwa se sa me ya nipa be ka se Job de no sa me ya sa nipa be ka se. Job n'a pas cherché à savoir ce qu'il était en train de faire. Est-ce que c'est la justice de Dieu? Est-ce que c'est un péché? Mais tout ce qu'il faisait, c'est qu'il avait entendu ces paroles-là de la bouche de l'Éternel. Mais et chez nous maintenant. Maintenant, avant d'exécuter la parole de Dieu, nous considérons d'abord les hommes. Qu'est-ce que les hommes vont dire? S'ils me voient en train de faire ces ronds, est-ce qu'ils ne vont pas me considérer comme une folle ou un fou? Et non. Motie de nipa beka sen de nyame ka sameyesa nipa beka se sameyesa nipa beka se sameyesa nipa beka se eno na mope na eno ni asode a mo yeti Awurade eti munnim nyame se de ositie na munnim se sutie no eye very important na ye de claim bibi frɛ Awurade ho. Vous voyez de la manière que le Seigneur m'utilise. Je ne comprends pas pourquoi vous désobéissez à ma parole. Je vais vous donner un témoignage d'un jeune homme qui était malade, qui est venu me voir. Je lui ai donné des directions. Il a fait autrement. Et après cela, il était devenu fou, puisqu'il n'avait pas obéi à ce que l'Éternel m'avait dit au travers sa parole. Alors, je vais vous dire ce matin, ce n'est pas votre manière d'aller à l'église. Ce n'est pas le long année, le long âge que vous avez de la conversion qui va vous permettre de recevoir vos bénédictions. Mais c'est à la base de l'obéissance que l'homme, qu'une femme, que le chrétien peut recevoir de la part de l'Éternel. Etienne Moussou Nyame
ana nyame wo nka me obeda no wakao ekwan be no mfa so nka wo ansa ne nyame be kai wo no oye wa examination sa na examination no ufelia no de watena se osɔre hwɛ daa ɛwɔ niema kitenkete wɔ yɛne ne ntɛmo ɛso yɛntimi eti yɛnsa nso ntimi nka ne yɛhwehwɛ eti na watwi bra bɛbrɛ no wodi asoɔden kakra bi ebeyi nea wo nsa bɛka na firi hɔ na wankasa no ɛdeɛ na ɛkyɛ sɛ wo kora wode woyɛ deɛ what are you and who are you wone hwan asam ahampo na kakra yedi ne hampo asam ebakra wontimi ne so weche se wotifie wo mu nyame na mfa ne nyawe na obi a wo mu nyame betimi de ade a wo hwede ama wo wontimi fa ma wo eti o se sutie o hoi se wo ye sutie a eyase wa foro ba wo bebo ye no tunu so be ba fode ma nyame abie wo akwan ama wo na wo ni sutie o se sutie ne yesen no. Nous pleurons, nous gémissons, nous demandons à l'Éternel pourquoi il nous abandonne dans nos problèmes. C'est parce que nous ne sommes pas obéissants. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tout ce que vous êtes venu ici pour faire dans cette semaine, une petite désobéissance peut annuler tout. Alors obéissez à l'Éternel. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Na Job ye ho aso wie ye pe. Osina wo gina ho. Dwene onyankopɔn na nwanwade ho dwene ho di awurade na wote sɛn eti Job wie no verse 42 tieni ye ba na ope no verse 12 where chapter 37 verse 12 ana chapter 42 verse 12 tienio 37 verse 12 37 12 42 verse 12 so say 42 na onyankopɔn shira Job awie yesin ne mfitiase na onyanwan empem dunum ne yoma empem sia ne anantwie mpa ho empem apem ne mfunumu bebre apem 37 verse 12 ano man ya kwankyere no 42 verse 12 omani nya ne ho 12 hallelujah adentira Job ya so amani awrade ekakyere ni nyina eti wo kono abrabo bi a wom se wo asodam a wote no keka nkofo ho nsem a jai se wo kwa asori da bia na ye late a jai nyame samo masofo de mamam no momfa enye adwuma na urade be kaao enye me nkomi so na urade be fade a wo na ma wo sofo no so ka ho bi afuti ode betu no ye ho aso na urade atimi akaao. Job chapitre 37 verset 12. C'est là que l'Éternel a donné la direction à Job. Il lui a dit de marcher. Job a obéi. Le 42, verset 12. La Bible dit que Dieu s'est souvenu de Job et il a restauré Job. Tout ce qu'il avait perdu, l'Éternel avait multiplié toutes choses pour lui donner. Je vais vous dire ce matin qu'au moment où vous allez quitter ici, soyez obéissants à la parole de Dieu. Quand vous partez à l'église, écoutez la parole de Dieu que les hommes de Dieu vont vous dire. Si vous avez l'habitude de critiquer les hommes de Dieu et de critiquer tout le monde, arrêtez ce comportement et que l'Éternel ne va jamais vous oublier. Ce n'est pas au travers moi seul, même au travers des hommes de Dieu que Dieu a établi sur vous. L'Éternel va les utiliser à amener ces miracles que vous cherchez à une accomplissement. Saout meye suti e mawurade a se ba no kwa no wadwen yo se obewo fa obemana 8 efisa wo se wo ba ko no awo mienu wo so wo biem no awo mienu eti wo ngufo no anya sai no anya 8 Job ya so emawurade asem o kan kire no so anya so wamfade nyame nipa ka kire no nyame yini firahini ne so tie mfa ho ni cha wa beche wa ha ene wa wire ho ase wa koma so
sɛ woanyɛ suti a deɛ wohwehwɛ no onsa ntimi enka fi sɛ masoɔden amen hallelujah fede monimo ayɛ bosabosa ani o munim ei saa nyame wei na mode di agorɔ saa nyame wei ana mode ne di agorɔ wɔkasa kyerɛ wo koraa ne woanya a ɔmfii wo biem mekaa sɛ bere bi saa bere na afiri na ne wɔtetemeɛ na ɔka asɛm bi kyerɛ me na mehia saa bere no medi sɔfoɔ nso bag koraa adi nneɛma gum na mene bi polythene bag ana meka kyerɛ sɛ Awurade mesrɛ ma me bag na mebisa no na dako mekɔ follow up wɔ baabi ana meba na menam fam mene sika mede fa kae menam hɔ deɛ mete ya ne sɛ no akyerɛ me obi kɔ no hɔ kɔka kyerɛ sɛ me sɛ ɔma sika ntɔ bag me sɛ Awurade mawu me sɛ wodi Awurade ɛnyɛ wa wonka saa hallelujah mepɛ sɛ woti nsɛm bi ase yie paa me nyinaa nka atorosɛm da enti ɔka saa no te mefiri ɔbanya na sɛ me breki ani bi ɛkasa because adeɛ mempɛ wɔ me life mu sɛ mede me ho bɛto nipa bi so mɛda nipa bi firi me mfiti asɛ mempɛ saa adeɛ no me bi a ɛne yɛ ewuo kora mewu me deɛ no na afɛ deɛ prɛko pɛ saa brother yi nso kora no na yiri na ba me hɔ ana Awurade fa me so boa no brother me ne na hyia da koro pɛ osi ɔno na kɔ no kɔgye sika kɔtɔ baage eti me firi wa mbeduru fia no madua me he na me so we paa de Awurade sɛ yɛ wo paa de a ka kyerɛ no hallelujah hallelujah me kyerɛ sutie ho asɛm ɛdɛm a di akristofoɔ ɛdɛm a di yɛn edi ɛdɛm papapapapa ɛne nyame na sɛ ɔyɛ ɔsɔfoɔ sɛ ɔyɛ ahwan apostle woyɛ hwan no the least mistake a wobɛyɛ no ɛbɛdi wo dɛm na mebɛduru fie no ɛna me sɛ Awurade sɛ yɛwo paa na akasa deɛ a fa to brother na akoma so no ankasa ɛmfa mmerɛ me mekan na ɔka kyerɛ sɛ yɛ me na mekasa na me se kɔ na me so we de mentimi hallelujah anuanom na nwumre no menya bibi di wie no me so nwumre bia menya bibi di wie a metimi sɔre ne saa bɛyɛ 3-4 hours ansa na mada na me kwakoyɛ de da me yɛ no me kɔsɔre no me pagya ma no pa na ɔsoro asi na ne firi hɔ ba sɛ ɔpɛ sɛ metie wo di a tie me yesu tie me masɛm afɛdeɛ sabra na bɔbɛ 8 me ho wusu sɛ biribiribiri ɛhɔ na mekɔmoa me ho na mekɔdaa hɔ afɛ meyɛ ma na nka adeɛ akye na nka adeɛ akye ntam na agya na nka mekɔ amino na brother no so bɛkɔ adwuma ti adeɛ akye the whole day no me ho nkentene me afɛdeɛ kyɛ sɛ mayɛ basa me wira ho me ho yee adi bɛ nim gu aseɛ ni ɛhɔ no akɔto me me na meka kyerɛ Elijah sɛ ɔnkɔ ɔba kunafoɔ no hɔ no de saa asɛm na ma me eti kɔ nyɛ ɔba kunafoɔ no ka sɛ Elijah mɛgye Elijah na ɛkɔɛ no ɔse yɛma me ni ansa na wayɛ bi ama wo ne wo ba se ɛnɛ de ɛbɛyɛ dwe hallelujah ɛhɔ adeɛ kyeeɛ na nwummerɛ bɔ bɛyɛ 6:30 na memeni scam de bɛfa ka nti mehyɛ aseɛ sɛ metwa no walkings na menam a na nea mekɔpie fie hɔ meduru very lucky na ɔwɔ fie na ne yere nso wɔ hɔ mebɔɔ mu a na ɔmma makonya tena aseɛ amanneɛ ɔmbusaa me kwan soɔ ana me so Awurade sɛ mɛka kyerɛ sɛ
to bag mame sadi o kan sa na me so me ko kan no William me kan sa samna na brother no ne da na ye chembe ho obowura pienum Satan no ba no kuta 50,000 eti 50,000 no ode ma me no wa mi sa hwibie mo sa me so kan kire no me kan ya no owura adam no koyi 50,000 ana ode ba no ka say jiwe e china fa koto na sa okwa de e be ka no be ka kire me na me fa nkan ho wadi sikane ma me a omugya me kwan ya me kope afenu afiri ase ne me kasa na ne dona sa sane agumi so show adie wei ko twame ne ntam o breaking relationship no prekope na we na wo mu a kota chime wo mu abeye mfie beye enumachi da committee was a wonu ma de krontra me show say ko sa brantie no ho na kwaji sika to bag no se da bi me ka kira me yire 5 years back afi na o kire maseye o se wo te ho no wo ye hu o mpa ho asem na sese me yi sa ne ma ni firi mu se de be ya obetimi akasa kire nipa anya sa untimi ti na me tetewo na me build the spirit of boldness se de be ya nipa bi obetimi akọ nanim akoka de meka se ka no obeka kire no enu nti na me de fa sa kwan no so show said de be ya metimi akọ nipa nchen wo soma me a asem ode be ma meka ne sa pepepe eti ho no de start ye sutie l'obéissance sutie l'obéissance hallelujah amen hallelujah amen eti ye mu bebre o ho a one word bi a ye ndi so no ana wiewie sa beaucoup souffrent parce que ils ont asamba désobéi ku pebi anya meka kire wanye no à une that seule is the end parole. of your life. C'est ça qui t'a amené tous ces troubles. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Eti musuti amunye no. Eno na hwemu mu bebre fom. E bia last year akora na yesi an nkawa wo, but asoden ana sa ka hotena se. Hwene ye. Enka se nyame de dabi. Yo nyame nkofo bebre ho a, ne nyame pese osiesie won. Di omo ye adwuma no. One test no afeli. U Felipe said me feli ya sabra me seme nkona osuru sizi ye no. E kanu anu no. No osuru sizi ya e de be biem. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Eti sotie ana nyame hwehwe afiri mu ho. Amen. Amen. Wani aje pa. Me bie ma dwene. Obi nti ase na yede na nyame de na duru sa eyesutie nko a. C'est par l'obéissance. Apart from abrabotrene no, de me lidi bie mu yesutie. Okana maye. Eni pesre. We obetimi ayeden. Ede na oye. Eni pesre na me yesutie sa. Amen. 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 Ene wani aje. Êtes-vous content? Wani aje. Est-ce que vous êtes content ce Eti no matin? asese mu hunu se. Vous devrez savoir Nyame nantie no. pour marcher Die avec hia ne Dieu, kese pa ya wu suti a obeye. la première des So choses, c'est gyina nan so. l'obéissance. Lèvez-vous.
Toi-même, tu sais ce que tu as fait ici même. Parle à ton Dieu. Seigneur, tes enfants ont péché. Mais je demande pardonne-les de tous les péchés. Il n'a pas été obéissant à ma parole et à ta parole. Je te remercie que tu vas les oublier parce que tu les as rappelés. Bénis-les. Tout ce que tu leur as donné comme don, que cela persiste. Au nom de Jésus. Amen.